भैया कैसे है ये? हाँ? अरे ये वाले जो ये मुझे ऐसे वाले लो पसंद करो। और ये ब्राउन वाला पीछे टंगा है। उधर जा रही हूँ अभी देखो। हाँ कोई नहीं थोड़ा सा चलो अपने उधर से देख लो फिर कोई बात नहीं। अभी ये लोग है ना इस वजह से देखो এই দেখো কত সুন্দর সুন্দর ব্যাগ একটা ব্যাগ নেবো আজকে এই জন্য আর কি দেখছি যে কোনটা ভালো লাগে কোনটা না তাই ঠিক আছে বন্ধুরা তো বলো তোমাদের কেমন লাগলো তোমাদের ভালো লাগাই আমার ভালো লাগা তাই না বন্ধুরা।